tɛ kuma kun tagala jan ye bamananw ko kɛlɛ selen soforo da la ko tɛ marabaliya sa dugu ala kana an ta k'u a ko ni i tɛ dugudenw ka bɛn dɔn fo ni kɛlɛ nana dugu donc mais i ye kuma daminɛ ni ninnu ye mun na kunnafoni de bɛ yen ka d'aw ma ka d'aw tulo kan kunnafoni min bɛ an bɛɛ lajɛlen kun min b'an bɛɛ concerné au même titre ka d'a kan a nana urbanisme mɔgɔw domaine mɔgɔw ani cadastre mɔgɔw a nana olu kɔnɔ k'u bɛna CNRS de tila k'a kɛ ka ambassade jɔ CNRS kuru kɔnɔ o kunnafoni an y'o de sɔrɔ kunnafoni sɔrɔlen direction ye note technique dɔ labɛn ka ci Segal cabinet ma o note technique kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ fila de nana yan n'o ye urbanisme directeur ani urbanisme directeur ni ani cadastre directeur olu de nana o ni an ka directeur ye ɲɔgɔn ye u ye kuma nin bɔ ka ko nin de b'u kɔnɔ directeur y'a yir'u la k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ t'an bɔ an ka baara tagabolo fɛ yɔrɔ in t'an bɔ o tuma kuma kun cɛra olu yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ tiɲɛ na yɔrɔ in tɛna an bɔ parce que directeur ye kuma minnu f'u ye an ka baara tagabolo fɛ u yɛrɛ tilala u ɲɔgɔn ye in na u bɔra ka yɔrɔ lajɛ u yɛrɛ yɔrɔ lajɛ u y'an ka salle kɔnɔna lajɛ donc u yɛrɛ sɔnna k'a fɔ tiɲɛ na an ka baara tagabolo fɛ an kan ka expérimentation minnu kɛ yɔrɔ in t'an bɔ o kuma kun cɛra o kan a kɛra directeur kɔnɔ sisan sa faamuyali sɔrɔ o la o n'o kɔfɛ lettre nana tuguni k'a fɔ réunion de bɛna sigikafɔ de bɛna kɛ CNRS tilali ko kan ko ambassade de bɛna jɔ a la a ye directeur kamana kan donc directeur ye kuma de fɔ a ka note technique kɔnɔ ka ci cabinet la donc an ka position kɔni min y'a la n'o ye direction ye parce que ne bɛna kuma introduire ka to aw bolo an y'an ka position yira ka ban an ti jɛ n'a ye hali centimètre carré kelen ka tigɛ ka bɔ CNRS kuru 4 hectares kɔnɔ ni 4 hectares yɛrɛ t'an bɔ donc ka d'a kan 8 hectares de kun don n bɛ se k'a fɔ ten 4 hectares yɛrɛ bɔra an bolo an ka miiriw tun bɛ yen mais u nana bɔ an bolo donc ni 4 hectares min filɛ yen an ti fɛ foyi ka tigɛ ka bɔ a la mais an ta ye administration sira ye ala k'an kisi ni décision bɔra sanfɛla la ka na cun an kan ko a ye sɔn a ma an tɛ se ka ban o ye direction kɔni tɛ se ka ban o ye administration de ye mais an tɛ ala deli o la donc a fɔ kun ye jama ye baarakɛlaw ye baarakɛlaw fana k'u ka position yira a la donc an bɛ o fara ɲɔgɔn kan sisan si réunion ye ni min bɛ taa fɔ yen olu ka sigi n'a ye k'a fɔ nin de bɛ yan an kɔni direction an y'an ka position yira ka ban an tɛ jɛnɛ donc o ka n'o da yira o la n bɛna kuma to aw yɛrɛ bolo parce que ne nana direction tɔgɔ la ka na a ɲɛfɔ aw ye ko min bɛ yen donc mais kuma bɛ to aw yɛrɛ baarakɛlaw bolo n'aw bɛnna min kan donc an kɔni n'aw bɛnna min kan an b'aw kɔ donc o de tun o de aw wele kun ye déjà n b'aw fo aw nali la aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na n y'a dɔn k'a fɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko min don a ko b'aw bɛɛ de kun kan nin tɛ mɔgɔ kelen ko ye nin y'an bɛɛ kun et puis nin ye CNRS avenir yɛrɛ de nin vision ko de ye Mali ko caman gɛlɛya olu ɲɛ bɛ 4 hectares nin na u ɲɛ bɛ bidɔn la u tɛ sini lajɛ donc nin 4 hectares nin ka dɔgɔ dans l'avenir nin ka dɔgɔ CNRS la expérimentation de kan ka kɛ n'i taara jamana wɛrɛw la nin yɔrɔ CNRS baara an ka baara cɛ ka cakɛda ye bɛ yɔrɔ min na jamana wɛrɛw la a yɔrɔ ka bon yan taw les 4 hectares donc an ka autorités généralement u tɛ yɔrɔ ye ka u tɛ vision t'u la quoi u bɛ yɔrɔ ye u kɛrɛfɛ o de kama u hakili la ko 4 hectares nin ka bon k'u bɛna dɔ bɔ a la mais 4 hectares nin tɛ foyi ye an ka baara taabolo fɛ donc o de tun don ka da yira u la kuma kɛra bamanankan na aw ka hakɛ to parce que mɔgɔ caman b'an na min tɛ bamanankan min tɛ tubabukan donc o de tun don. an bɛ bɛɛ fo baarakɛla bɛɛ fo i yɛrɛ ye an ka kunnafonidilaw bɛ yan an b'olu fana fo titre CNRS titre foncier ko lahalaya de don et puis yɔrɔ in ma kɛ titre ye
fo kana yɔrɔ kɛ titre ne ye dossier suivi daminɛ yani titre ka bɔ à peu près 6 mois an ma san kelen sɔrɔ a la titre bɔra a décision taara conseil des ministres là le 2 novembre 2017 CNC ka titre dira ma le 2 novembre 2017 k'a fɔ yɔrɔ y'an ta ye a waati y'a sɔrɔ Ablaye Idrissa de ye premier ministre ye Zenabu y'an ka ministre ye Mamadu Ali Bachili o ye ministre des domaines ye olu le titre di ministère de l'équipement ma a k'a di CNRS ma a k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye fɛn copie filɛ nin ye conseil des ministres copie ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ titre ye ka attribuer CNRS la attestation de propriété dira an ma le 15-12 mois 2017 15 décembre 2017 an ka titre de propriété filɛ ka fɔ CNRS ta ye yɔrɔ in a filɛ nin il y a titre de propriété donc yɔrɔ yɛrɛ superficie 3 hectares 99 ar 41 centi-ar yɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ hectare 4 hectares ça ce sont les documents donc CNRS yɛrɛ bi titre min kan au titre 16-21 à surface 102 hectares 10 ar 92 centi-ar a filɛ nin CNRS filɛ camancɛ la nin titre wɛrɛ bɛ yan nin ye cité ni UNICEF ninnu titre filɛ nin an ka titre filɛ nin k'a daminɛ hali Bamakɔ la ka na bɔ fɔ goudron na nin y'o ye CNRS b'o titre kɔnɔ 16-21 donc an ka titre b'an bolo dɔ la an sigilen dɔrɔn ici dɔw nana ka na papier dɔ di ko Touré la famille Touré de Bamako k'olu ko k'u ta ye yan bɛɛ ye k'a daminɛ c'est à dire Yatete la fɔ Ɲamakɔrɔ ko yen bɛɛ y'u ta ye donc an wulila an ye démarche kɛ o y'a sɔrɔ Jawo taara jugement kɛ anw t'a kalama ka jugement da yan na ko ka an ka bɔ yɔrɔ in na ka yɔrɔ d'u ma ou bien État k'u compenser mais il se trouve que il y a pas de voie d'exécution forcée contre l'État ça c'est un peu juridique c'est-à-dire ni jara diyagoya ti mɔgɔ ni jamana cɛ quoi n'a bila ni jamana cɛ diyagoya t'a la a bɛɛ bɛ gérer à l'amiable زاراتي بسمتي شريزو محمد